Hello! Today in our life as mapagpanggap vlogger. Okay. So, for today's mga kamapagpanggap, we are going to San Juanico Bridge. Our first goal is to see those blinking lights. So, blinking. So, let's try to find out na abagyod ning mga blinking lights, no? So, karon na nami sa mahaplag, medyo na fast forward lang ta. The weather is not actually fine, kay napay mga talisik-talisik, na ay init, na ay landong, but then, it's better for you to bring your raincoats always with you, no? To be safe ka mga mapagpangkap. Okay. So, this travel is not actually planned. We just wanted to celebrate Christmas, going outside, exploring the beauty of nature, and seeing those lights. Alright, so traveling is giving a relaxing vibe, you know. Those green trees, the road, it's like relaxing, no? While on vacation. So, kung stress na gani kaayo mo, I suggest, no? Mag-travel mo. Kay ang kwarta mo balik ra. Pero ang memories, kita na tika old naman yun no? So, we have to treasure every day in our lives. Travel, bisag way kwarta. Hala, pagbaktas. Anyways, so, kita kaayo kanindot sa destination din sa Leyte. And then, it's good to be with someone, no? That with the same intention, with the same purpose. So, this time, we are at Bridgedorf, no? So actually, nagtuko nga Bridgedorf is just like a picture-picture lang kana. However, nindot man day kayo diri. Kay naaman di ay ni siya resort. Resort di ay ni actually, no? So diri daghan kaayog tao bisag December 25. Nay mga families naga-dinner, naga-lunch, no? And early dinner pod kay hapon naman pod eh. Okay, so mo na siya ilahang tower. And isa ni siya sa amo ang bonding together, no, sa ako ang husband na si Joseph. So yes, giwat gyud na namo. No, nindot kaayo tan-awon gyud dihang dapita. And then, baktas-baktas gamay, mapagpanggap gamay. The entrance fee there is only 50 pesos, no? So, diha, nag-moment-moment, ay ka mga mapagpanggap gid kaayo. Murag yung di mag-away. So, feel kaayo na mo ang kuan, moment, niya. Kuanan o love story na song. So, The Princess and the Prince. So, lingaw lang ginagmay storytelling about what went through no sa amo ang journey as a not so young couple. So, not so young because we are in our nearly 30s. Now, so hoping and praying that we can have our baby soon. Okay? So, mapagpanggap gid kaayo. And then, before mi niadto jud sa among destination, niadto sa mi sa MacArthur's Park, ug ako na sayop. And niadto pod mi, no, sa grabe gyud ka bongga ang mga lights karong 2024. Oh, imagine. Kani nga mga lights murag ang bayad ani usa na ni kabuwan namo ang kuryente. Murag 3 nights sa siguro tang usa na kabuwan. So kita panggap na panggap gyud ang gwapag-gwapo dihang dapita. And then
This is the Christmas tree out from the bamboo. Made from the bamboo, I mean. So, the news is that wala gyud lights di ay didto sa San Juanico Bridge. Ambot pa bod. Basta kay isip over na lamang mi sa usa ka pension house and then niuli na lang gyud mi nga wala gyud mi kakuan sa amo ang tuyo, no? So, mapagpanggap gyud. Bisan way kwarta, hala sige laag lamang gyud. O tan-awa ang view, no? So, nindot kaayo. So, diri na lang sana itaman. Kapoy, manday ni mag-voice over ta. Uy, mapagpanggap gyud kaayo. No? So, this is our first vlog. So, we hope nga inyo haning suportaan no sa among journey as vloggers. Okay, mga mapagpanggap. That's it.